windows when she goes down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Oo, yan o. Laban na to. Hop! Strike! Bicep beats! Zero. Bicep, matagal-tagal pa yan. Magmani ka muna. Laban yan. Gusto ko maangat ka na. Ayan na. Oh, gagantuin na. Oh, may ibon na. Wait. Diyan na nga mga isda na yan. Diyan na yan sa kanto. Diyan na yan sa kanto. Ito na ba isa? Laban lang yan. Ayaw mo ibon. Hindi naman yung ibon ang ulihin mo. Isda. Oh, mukhang malalim pa, Bicep. Dito na. Ito na. Lumalaban o. Pumuputi-puti na. Pumuputi na. Lala. Sarap. Tumatakbo. Ayun na. Ay, grabe. Laki. Grabe din Jigo, parang tunan na yung ginanga oh. Ay, yung real rat na pala, parang tunan ng... Ito na. Jig kayo, Jig, palitan nyo ng Jig. Silver. Ito na. Yun oh. Ayun, no? Silver. Upper side, ayaw ko lang. Wala, English pala, charot. Huli nga lang. First strike. Yun na. Alimaw, first strike. First strike! Malit pa. Ayun. Salamat sa anong Op. combination ng assist hook ni Uncle Sam at saka ng Metro Jig. Oh, Siyempre, charot. yan na ba yun? Yan na ba yun? Oo. Quick tip, strike. From left side. Babawiin ko na. Nasa yung baba. Nasa ano lang eh. Babawiin ko na yung piling ko. Sa ilalim lang eh. Mangga. Aywa, masyaallah. Ayos mo na. Tawag mo na yan. Umiikot parang yung ano, Bangus. Bangus? Uy, bangus nga! Up, Bicep, Ratchoy! Strike! Ay! ayun, nandiyan yung talapito. Pwede na. Malaki. Ayan si Master Ron. Yeah. Para kulang no? Upuan lang. Nauupuan lang eh. Nauupuan lang. Vertical jigging nga. Up. Barakuda ba?
Sana. Malayo pa pala. Alaban siya. Sayangin, master. Iangat natin yan. Wala tayong papalagpasin. Oo, wala tayong papalagpasin. Hmm. Ilang master, ikaran mo. Ay, hindi ko yun. Uy! Strike si Dong, oh! Helicopter! May pang-rescue na tayo. Oh, balik tayo dito sa lapis! Upo muna tayo. Oh. Demonyo. Manood pa rin, master. Manood pa rin. Yan. Lalaban lang yan. Pagod din yan. Wala na. Tuwo na si Master Red. Ayun nga, pahinga. Pahinga daw. Pahinga muna daw, pahinga muna. Lalaban ulit yan. Ay, paulok pala eh. Palhook. Palhook. Kaya pala makinig. Sige. Walang pahinga. Ilang pahinga. Ano yung lapis? Oo. Palhook. Yan na, kalutang. Easy na yan. Nakatakbo yung ano eh. Tawagin natin, Master. Sige na, dito na ako sa kabila. Para matanggal eh. Hindi ko biyak, biyak. Ang laki. Ay, grabe. Ang laki ng... Uwi na tayong gumawa ng bahay. Op. Oh, Dong, strike again. Yun na, hindi na teleporter. Parang hindi ko, wala, nawala yan. Nawala na yata. Ayan. Aywa! Akala ko iba ulo. Open mo, open mo. Op. Natawa si Madam Lanzo. Familiar? Akala iba yung ulo mawakan eh. Hindi kasi namin pick-up mo ang ulo. Ayusin mo kasi kapan ng ulo nga hawakan. Right. Yung may ugat yung wala. Aywa, pip strike. 5-0. Grabe. Ayun, tumalon na. Parang tatalon na. Ay, barakuda. Masalamin lang. Oo. Buti hindi nadalik din yan. Kaya na yan. Binubugahan pa ng ano eh, usok eh. Aywa. Pagkawalan. Ay, putol. Yun. Panalo, panalo. Strike na naman. Nora! Sige, isa-isa. Ano, yan lang, dami. Sa
Ano, yan, saunan. Saunan, banatan nyo. Saan ba na unahan na? Saunan, Ayun, ayun, ayun. Saunan na, saunan. May kasama yan, may kasama yan. Di mawala niya, may kasama yan. Okay, happy Sam. Okay. Ako din. Picture mo muna, bago mong tatawa mo yan. Oh, naka-video yan, naka-video. Para legit ba? Nagpakas na. What's up? Hi. Wala, anino lang against the light. Ano, mga 30 minutes na nag-aatakan. Di pa nagpapakilala. Yan na, tumayo na. Tumago ka? Ayun na sa rito eh. Tumayo na sa Ritchoy. King! Kobya. Kobya yan, kobya. Sana kobya. Alam mo dyan. Kobya yan, kobya. Yan na, malapit na, malapit na. Tribali yan. Tribali yan. Sige. Malapit na. Sige, sige. Bati daw ka, bati ka. Kumanin ha, pakakainin ha. Yan na. Ah, sige. Kobya, kobya. Sige, yan. Lapit na. Lapit na malaglag si Ritchoy. Tribali yan, tribali yan. Tribali. Duda ko, ano, king na malaki. Hindi. Lapit to na ano. Huwag kang magdasal ng lapis, putang ina. Tribali yan. Tribali yan. Doon sila oh. Ano oh. Ano oh. Doon sila to. Halo yan, halo eh. May tribali yan, halo. Dali lang, tapusin natin ito kay Richoy. Halo yan, halo. Doon halo. Pang ano yan eh. Lapis, lapis. Pang hati-hati yan. Tapusin nyo na yan, madam. Ayun oh, dami oh. Doon sila oh. Ayun, ayun, kapal doon oh. Ayun, oh. Ay, may tanigi yan. Ayun, may tanigi yan, may halo. Ayun oh, ayun. Ano, ang lalakas oh. Oh, ito na, nasa angat na. Sabi ko sa'yo, Cap King eh. Putulin mo na. Ano, tayo may kingfish yan, may kingfish yan oh. Malaking lapis. Doon may kingfish doon, may pumasag doon, malakas doon oh. Mabilis yung pasak. May stop, dali mo dito. Halo, halo. Yun, halo yun oh. Halo yun, halo, halo. Kaya malapit na kay Richoy. Choy, naramdaman mo na? Coming, no coming. No coming. No coming. Patanggal na. Okay. Open the bear. Sorry, Choy. Okay, third strike ko to, third strike. The bear. And let's go. Saan yung ano? Huwag natin siyangin yan. Yun! Kingfish yun, natanggal. Dong, wag mo sana higpitan na. Buluhon. Natanggal na. Natanggal na. Hindi, nakita ko, kingfish yun eh. Kumakalat. Nakita mo kagad, Cap, ha? Gumagano no? Sa akin, Cap, anong nakita mo dito, Cap? Ayaw, lapis yan. Lapis yan. Uy, Tribali! Ha? Ha? Hindi, atay. Ha? Ano, ha? Lapis. Ang laking Uy! lapis. Lapis. Uy! Oh, yun, oh. Stretchy. Stretchy, oh. Strike! Sama na lang yung pangalan natin. Kaya naman tayo. Okay, panglima.